परमानेंट सोल्यूशन पानी का वहाँ आना, इस पे हम बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान से अमीर ज़मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बताइएगा क्या मसला है वहाँ पे, क्या इशू है पानी का, और वाटर टैबलेट्स कितने डीप डाउन अंडर हैं, और क्या हो सकता है आगे चल के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी और शाहिद अफरीदी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी कौम के जो लीडरान कराम हैं, जो फ़ैसला साज हैं, जो खा अपोजिशन है या हुकूमत है, वो हुकूमत साजी और हुकूमतों के घराने में लगे हुए हैं। और आप लोग एक इंतहाई इंसानी जो मसला है वो लेके पाकिस्तानी कौम के सामने आए हैं। यहाँ तक ये पानी का मसला है, हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद मैं आऊँगा कि ये स्पेसिफिकली ये चोलिस्तान का क्या मसला है। अगर आपको याद होगा कि 1960 में जो सिंध ताश मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पास जो दरिया आए थे वो थे झेलम, चनाब और सिंध, और इंडिया के पास आए थे रावी, सतलुज और ब्यास। इंडिया ने तो उस पर ऊपर डैम्स अपने बना लिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम डैम न बना सके। और कितने अफसोस का मकाम है कि हम हर साल 21 अरब डॉलर का पानी, जो 33 मिलियन एकड़ फुट बनता है, हम अपने दरियाओं का पानी अपने समुद्र में डाल देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। और चोलिस्तान के जो गरीब अवाम हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। कितने अफसोस का मकाम है। और दूसरी बात यह है कि हमने पानी को इस तरह मैनेज नहीं किया कि आज पानी की कमी जो है 36% कमी हो गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल पहले, मैं पूरे अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले एक बंदे के लिए फ़ी कस जो सालाना अवेलेबल वाटर था वो 5000 मुकाब फुट पानी था, और आज सिर्फ और सिर्फ 1000 मुकाब फुट सालाना पानी रह गया है। तो 80% कमी आ गई है। अब आप देखें, जो दो बड़े डैम बने थे, तरबेला और मंगला डैम बने थे, उसमें भी सिल्ट आके 20% स्टोरेज की पानी कमी रह गई है, 20% कम हो गई है। मैं आगे आपके पास चलता हूँ कि 1958 में जब वापडा बना तो 1962 में एक इंडस कारकेड था जो मुख्तलिफ डैम्स बनने थे, लेकिन बदकिस्मती से कभी कालाबाग डैम सियासत की नज़र हो गया, तो कभी बादशाह डैम सियासत की नज़र हो गया, और हम ये फैसला साजी सियासतदानों के हाथों में देते रहे, जो टेक्नोक्रेट से। मैं एक बीइंग इंजीनियर ये बात करता हूँ कि छोटा सा जो फैसला साजी होती है, छोटी सी जो फैसला साजी होती है, जो रेनी कनाल खोलनी होती है, जो कच्ची कनाल खोलनी होती है, तो उसके फैसले कौन करता है? उसके फैसले कभी चीफ मिनिस्टर कर रहा होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। लेकिन टेक्निकल लोगों के हाथों में फैसला साजी नहीं दी गई। सुन रहे होंगे उनके लिए बड़ी जबरदस्त डिटेल। लेकिन सर मैं चाह रही हूँ इन शॉर्ट अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन बता दें, वक्त की कमी है, मैं चाह रही हूँ जो देख रहे हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि इस जगह में जो मसला है उसका हल है। जी, मैं चोलिस्तान की तरफ आ रहा हूँ। चोलिस्तान, इस वक्त जो चोलिस्तान सिर्फ अगर बात करें, आप सिंध को छोड़ दें, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में भावलपुर है, बावन नगर है और रहीम यारखां है। इसका जो टोटल एरिया है 26,300 स्क्वायर किलोमीटर है, और टोटल पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है। 1.2 बिलियन इस वक्त हमारी तरफ देख रही है, और इसमें 2,29,000 हाउस होल्ड हैं। और यहाँ पे जो सोल्यूशन है मैं बताता हूँ, मैंने वहाँ पे खुद काम किया है, हमारे इंजीनियर्स ने काम किया है। वहाँ पे जो ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक है, अगर आप ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाएं, पानी दे सकते हैं, क्योंकि दूर से ना कोई डैम बन सकता है, ना छोटे डैम के लिए वहाँ पे पानी है। वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाने की ज़रूरत है। 1,20,000 कास्ट आ रही है जो ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक है। अगर आप वहाँ पर दूसरा सोल्यूशन है कि आप सोलर वाटर पंप बनाएं। आपने बड़े बड़े कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बना दिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बना रहे हैं। हमारे भाई जो वहाँ पे प्यास से मर रहे हैं उनके लिए सोलर वाटर पंप बनाएं। उसकी कास्ट जो आ रही है वो 1,75,000 से लेके 2,75,000 आ रही है। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे जो 120 फुट पानी गहरा है, वहाँ पे कुएँ बना के कुएँ से वाटर जो हैंड पंप है वो लगाए जा सकते हैं। उसकी कास्ट 2,06,000 रुपये आ रही है। तो ये जो आप मैं देख रहा हूँ, किसी ने 2 लाख दे दिया, किसी ने 1 लाख दे दिया। ठीक है, एनजीओ काम करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पिछली पीएसडीपी फंड था, मैं वहाँ पे सीडीडब्ल्यूपी का मेंबर भी हूँ प्लानिंग कमीशन में। मुझे खुदा न खास्ता और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं इंतहाई अदब के साथ कॉलर हमें ज्वाइन कर जी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है शहनाज साहिबा ने। जी शहनाज साहिबा।
علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گی؟ میں انشاءاللہ شام تک نا انشاءاللہ 1 لاکھ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو مچ. شفاعت آپ کچھ ایڈ میں ایک چیز جو امیر ضمیر صاحب نے جو تفصیلات فراہم کی، دیکھیں یہ معاملہ خالصتاً ٹیکنیکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ صوبوں کے کچھ تحفظات ہیں. آپ کے ملک میں کچھ نہریں ایسی بنی ہوئی ہیں جو 2 دریاؤں میں، ایک دریا کا سیلاب دوسرے دریا میں ڈالتی ہیں، ان نہروں کو بطور زرعی کینال استعمال کیا جا رہا ہے. صوبوں کا حق کھایا گیا ہے. تو خدا رہا اس کے اوپر آپس میں مل کر بیٹھیں، ان تحفظات کو دور کریں، لیکن وہ پلیٹ فارمز الگ ہیں جن پہ یہ بات کی جانی چاہیے. اور ضمیر صاحب بھی خود بھی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ضمیر صاحب کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے، کتنا ساتھ دینا چاہیں گے چولستان کے بھائیوں کا؟ جی میں انسٹیٹیوشن آف انجینئر پاکستان جو ہے ہیڈ کوارٹر جس کا لاہور ہیڈ آفس ہے، اپنی طرف سے میں 1 لاکھ روپے ڈونیشن دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارا کراچی سینٹر ہے جس کے جو چیئرمین ہیں انجینئر سہیل بشیر صاحب، وہ بھی اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا جی ضمیر بھائی جو آپ کی مین کنٹریبیوشن جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی، میں شاید بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ اس حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے. میری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی، انشاءاللہ آپ سے میٹنگ کرے گی کہ ہم اور وہاں پہ کیا بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی پلیز. شاہد بھائی ہم انسٹیٹیوشن آف انجینئر پاکستان پورے پاکستان میں ہے. ہم آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ ایک MOU کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور پوری ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. بس یہ چیز چاہیے. بہت زبردست. یہ پلیٹ فارم کا جو آج کا سو اگر وہ اس کو کہا جائے نا کہ وہی والی بات ہے، مین جو جس تھی اصل چیز یہ تھی، اصل چیز ٹیکنیکل ایکسپرٹی چاہیے وہاں پہ. جیسے امیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹی چاہیے. اس دور میں بھی آ کے اگر ہم بات کریں گے کہ جی وہ بچے ان کے پاس پانی نہیں ہے تو یہ تف ہے، تو اسی لیے ہمیں اس کو ٹیکنالوجیکلی دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. یہ خالصتاً ٹیکنوکریٹک ایشو ہے، یہ خالصتاً یہ ایکسپرٹس کا ایشو ہے. اس ایشو کے اوپر ہم ایسا نہیں کر سکتے. میں نے جو میری بات تھی، آپ نے جو میری اصل بات تھی ایک اور جو میں نے کی تھی اس کو آپ نے زیادہ امپورٹنس نہیں دی. شاہد بھائی آپ گورنمنٹ سے، میں نے کہا کہ میں پلاننگ کمیشن میں بھی جاتا ہوں. اب جو میٹنگ ہوتی ہے CDWP کی جہاں پہ پروجیکٹ سینکشن ہوتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا، نہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی بجٹ آنے والا ہے، وہاں پہ پروجیکٹ اپروو ہو رہے ہیں. تو آپ یہ آواز اٹھائیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی کام کریں گے، NGO بھی کام کریں گی. گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے شامل کیا جا سکے. بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو ضمیر بھائی، تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نہ صرف ان والی بات کی ہے بلکہ یہ جو اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے شیئر کرنے کی بات کی ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا ساتھ دینے کی، تو ایسا ہی ہمیں ساتھ چاہیے ان اداروں کی طرف سے بھی شفاعت جن کی یہ مین رسپانسبلٹی ہے. بالکل ایبسولوٹلی. اور